pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:53 p.m. Maupay nga kulop sa aton nga tanan, adiyan aton mga balita sa yana nga pangurason. Gender-inclusive tourism awareness training on basic caving course, Manilampuson nga ginbuhat sa Catbalogan City. Ngan 10 isais nga barangay nakatagamtam sa serbisyo caravan san LGU Hinabangan. Pamatian tan detalye matikang kan JM Sumino. Radyo Pilipinas Report. Manilampuson nga gimbuhat ang Gender-Inclusive Tourism Awareness Training or GTAT on Basic Caving Course sa Catbalogan Health Office Conference Room sa Catbalogan City sa Hulyo 24 to 27 tuig 2026. Ano sabi nga training ginpangunahan sa Catbalogan City Gender Development Focal Point System nga suportado sa Catbalogan City Tourism Council nga pareho ginpapanguluhan ni Catbalogan City Mayor Dexter Uy. Labot la sa lecture ang mga partisipante nagbuhat tree planting activity sa Barangay Lobo, Catbalogan City ngan sumulod liwat sa yungib agud maeksperiensya na actual nga pagsulod sa yungib pag-aplikar sa naibaruan nga ginpaangbit sa mga magturutdok. Ini kaparte sa nagpapadayon nga cave mapping project sa Catbalogan City Tourism, Culture, Arts and Information Office nga nagtikang pasadto nga 2024 diin ginbuhat ang cave expedition nga exploration. Ang panuyusin nga proyekto amon paghatag tuang nga kaaram ngan kakayahan sa mga kasugbong sa pagsulong sa turismo sa syudad. Sumala sa pagtikang sini nga proyekto, sumatotal 24 na nga yungib ang nadiskubre sa aada sa lado sa Catbalogan City nga ginlalauman nga magdadamo pa madidiskubre agud maangko ng titulo nga City of Caves. Dida sa hingap sa Catbalogan nga manguna sa adventure tourism na tuod ang pamunuan sa syudad nga dakwan bulig sa pagpailarom sa mga frontline guides sa international standards sa pag-rescue, kaaram sa mga yungib, pag-minimize sa impact kung nag-i-explore, ngan pagsiguro nga safe nga secure ang mga bisita samtang ginpapahalagaan ang kalibungan ng ecosystem sa mga yungib. Para sa Bagong Pilipinas, JM Sumino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. 16 nga barangay nga sakop sa Retold Community Support Program or RCSP ang nakatagamtam sa serbisyo publiko sa katatapos lang ang serbisyo Caravan 2026 sa LGU Hinabangan. Ang Serbisyo Caravan Program nagtikang sa June 23, 2026 sa Barangay San Rafael nga nagsunod-sunod kada semana hasta san maubos, maserbisyohan nga tanan nga 16 nga barangay samtang ang culminating activity ginbuhat sa Barangay Concord, Hinabangan, Samar. Ang panuyusan programa amon pagharani sa serbisyo sa gobyerno ngadto mismo sa mga tayaw nga mga lugar sugad sa food assistance, ngan rice distribution, medical consultation, ngan paghatag mga bulong, vaccination, ngan immunization, ngan damo pa nga mga serbisyo. Samtang kinarawat naman sa television sets ng educational material ang mga ECCD or Early Childhood Care Development Center. Sa mensahe ni Municipal Mayor Honorable Clarito Rosal, iyagin pariyon ang pagiging komitido sa gobyerno nga no barangay is left behind o wara barangay nga mababayaan sa dekalidad nga serbisyo sa gobyerno. Ini nga programa usa sa katumanan sa nira sinumpaan nga paghatag serbisyo ngan pamati sa mga pangarabha sa komunidad. Ang aktibidad tinambungan liwat ni Attorney Joshua Marlito Amistoso, LGOO2, ngan Provincial RCSP Focal Person, nga representante sa DILG Samar Provincial Office, pati naliwat ni Adrian Thomas Colasito, Assistant Division Chief of the Local Government Monitoring and Evaluation Division or LG Med. Tikang naman siya sa DILG Region Office 8. Ang LGU Hinabangan nagpapabilin nga marigon san padayon nga pagpaangbit sa mga programa nga magpapauswag sang katawan, pag-aghat san partisipasyon san komunidad ngan pagpakaupay san kinabuhi san kada hinabangnon. Para sa Bagong Pilipinas, JM Sumino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Inakabugusan sa aton mga balita sa yana nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG, Radyo Pilipinas Calbayog para sa news updates. Masunod na ang programa, Huwan Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito Balvas para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na